Ande-Ande Lumut, The Tale of Humility and True Love. Ande-Ande Lumut, Kisah kerendahan hati dan cinta sejati. In a quiet village, there lived a kind and humble young man named Ande-Ande Lumut. Unknown to many, he was actually a prince in disguise, searching for a bride, not one of wealth or beauty, but one with a pure heart. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda yang baik hati dan rendah hati bernama Ande-Ande Lumut. Tak banyak yang tahu, ia sebenarnya seorang pangeran yang menyamar yang sedang mencari seorang istri, bukan yang kaya atau cantik, melainkan yang berhati murni. News of his search spread far and wide. Many young women, dressed in their finest clothes, rushed to meet him. Among them were Kleting Abang, Kleting Ijo, Kleting Biru, and Kleting Kuning, four stepsisters, each proud and eager to win the prince's heart. Kabar pencariannya tersebar luas. Banyak perempuan muda dengan pakaian terbaik mereka bergegas menyambutnya. Di antara mereka adalah Kleting Abang, Kleting Ijo, Kleting Biru, dan Kleting Kuning. 4 saudara tiri yang masing-masing bangga dan berambisi merebut hati sang pangeran. But there was also Kleting Kuning, the youngest and most humble of them all. She was treated like a servant by her stepsisters, forced to do chores and wear old clothes. Yet her heart remained kind and her spirit strong. Namun ada juga Kleting Kuning yang termuda dan paling rendah hati. Ia diperlakukan seperti pembantu oleh saudari-saudari tirinya, dipaksa melakukan pekerjaan rumah dan mengenakan pakaian tua. Namun hatinya tetap baik dan semangatnya tetap kuat. One day, the sisters set off to meet Ande-Ande Lumut. On the way, they encountered a magical creature named Yuyu Kangkang, a giant crab who offered to carry them across the river, but only in exchange for a kiss. Desperate to reach the prince, each sister agreed. Suatu hari, para saudari itu pun berangkat untuk menemui Ande-Ande Lumut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu makhluk ajaib bernama Yuyu Kangkang, seekor kepiting raksasa yang menawarkan diri untuk membawa mereka menyeberangi sungai, namun dengan imbalan sebuah ciuman. Karena sangat ingin bertemu sang pangeran, masing-masing saudari itu pun setuju. When Kleting Kuning arrived, she refused Yuyu Kangkang's offer. Instead, she found a way to cross the river on her own, keeping her dignity intact. Ketika Kleting Kuning tiba, ia menolak tawaran Yuyu Kangkang. Sebaliknya, ia menemukan caranya sendiri untuk menyeberangi sungai, menjaga martabatnya tetap utuh. At last, they all arrived before Ande-Ande Lumut. He greeted each sister, but when he learned they had kissed Yuyu Kangkang, he turned them away. Akhirnya, mereka semua tiba di hadapan Ande-Ande Lumut. Ia menyapa setiap saudari, tetapi ketika mengetahui mereka telah mencium Yuyu Kangkang, ia menolak mereka. Then came Kleting Kuning, humble, honest, and pure. Ande-Ande Lumut smiled, for he had found the one he was searching for. He revealed his true identity as a prince and chose her as his bride. Kemudian datanglah Kleting Kuning yang rendah hati, jujur, dan murni. Ande-Ande Lumut tersenyum karena ia telah menemukan sosok yang ia cari. Ia mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang pangeran dan memilihnya sebagai istrinya.